ਭਾਈਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੈਗ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਐਨੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ اور منکی کا فیس کیا ہے ابا جی میں سورے نہیں جانا ہے ابا جی تُجھے میں نے سکولے پہ دے رہے ہو میں شکیلا گھر چلی جاتی سی اتنے جا کے شکیل نے 2 گھنٹے بہ کے گلا کرتی رہتی سی دیکھے ادھر کوئی نہیں یہ میری والدہ نے بہت برا لگا سے اے کام خاص کر کے کہ ایڈا وڈا بندہ ہو کے کی باندر بنتا ہاں جی تو وہ میں کہا ماں جی فنکار آدمی جڑا نا انہوں بڑا کچھ کرنا میں کہا جی امان اللہ صاحب جدو ڈرامہ مکدا سی نا تو اولڈ منکی دا فیس بناتے سن چل کے دکھاتے سن السلام علیکم گائز تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کہ پاکستان کے ایک بہترین کامیڈین غفار لہری صاحب میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ آج یہ میرے اسٹوڈیو میں آئے انہوں نے مجھے وقت دیا آئیے ان سے ان کا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام کاشف بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے سر میری طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے باجی اللہ کا کرم شکر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے آپ نے بلایا آپ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور آپ کے جو ابو تھے ہمارے وہ بڑے ہمارے استادوں میں سے تھے وہ یعنی انہوں نے اتنا کام کیا کہ جتنے بڑے بڑے اسٹار ہوتے تھے نا رات کو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے میرے سمیت میں تو کچھ نہیں میں تو ان سے سیکھنے جاتا تھا اور آج بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے رزق روٹی کما رہے ہیں اور حق حلال کی کما رہے ہیں اچھا غفار بھائی مجھے نا سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے کتنے ایئرز ہو گئے مجھے 42 ہو گئے میں 1982 کا کام کر رہا ہوں اچھا 1982 42 سال ہو گئے 42 سال ہو گئے اور 61 سال عمر ہو گئی ہے 61 لہری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے آپ کے نام کے ساتھ میرے استاد محترم جو لہری صاحب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنسی عطا فرمائے یہ میں نے 99 میں نام میں نے لیا لہری 99 میں جی اور ان کے جو صاحبزادے تھے اس وقت مہران لہری کامران لہری ادیب لہری طارق لہری اور ریحان لہری 5 بیٹے ہیں میرے استاد محترم کے اچھا 3 بیٹی ہیں جس میں سے اب ایک بیٹا فوت ہو گیا اور ایک بیٹی فوت ہو گئی ان کے بڑے دماد اسد محمود صاحب ہیں وہ میرے پاس لاہور گھر سے ہو کے گئے میرے پاس ہو کر جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے تو یہ پھر انہوں نے مجھے لہری میں کہا ساجی میں نام لینا چاہتا ہوں کہتا بھی نام تمہیں دوں گا مگر تم میرا نماز نہیں چھوڑو گے اچھا یہ انہوں نے مجھے نماز میں کہا یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے قرض اور فرض اس کی معافی نہیں ہے ہاں یہ بھول جائیں جو کس نے قرض لیا ہے اس نے ادا کرنا ہی کرنا تو وہ پھر اس لیے پھر انہوں نے مجھے نام دیا کہ میں کہا جی ٹھیک ہے پھر انہوں نے لہر نام دی پھر میرا عبدالغفار سے غفار لہری ہوا پھر ایسی برکت پڑی آج تک الحمدللہ نہ نماز پڑھتا نہیں ہوں قائم کی ہوئی ہے اب رنگیلا صاحب کہاں نا آپ کو پتہ ان کا بولنا ان کے 2 فیس ہیں رنگیلا صاحب کے انہوں نے پوری زندگی 2 فیس میں کام کیا ہے میں آج میں بتاؤں گا کہ 2 فیس کون سے ہاں تو وہ اپنے آئے ہیں رنگیلا صاحب سے رنگیلا صاحب رشتہ لینے کے لیے لہری صاحب نے صرف ایک جملہ بولنا جو میں نے ایک جملہ تو لوگ کہہ کے بکھیرتے تھے کیا ہے اب رنگیلا صاحب آئے اب رشتہ لینے کے لیے نہیں اے شیر صاحب یا اللہ خیر کری میں ہمت دے کہ میں رشتہ لے کے جاؤں اے شیر صاحب لتا کمبل ابھی اللہ کا زلزلہ تو نہیں آتا نہیں میں کہنے میری اپنی کمزوری اے شیر صاحب یہ کہتے چپیڑی نہ کٹ میں نے غصہ بڑا کرا کوئی گل میں رشتہ لے کے جاؤں اے شیر صاحب مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیجیے لہری صاحب بولے دیکھیے برخدا بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں
ایک اور گدے کا اضافہ نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی کی بات ہوا کر. اور میں کہتا ہوں کہ یار پھر اس کے بعد جوڑی ایسی بڑی منوظر صاحب کی اور رنگیلا صاحب کی دنیا نے پھر ایکسیپٹ کیا. میں کہتا ہوں اخیر کر دی. اسٹیج کی جو لڑکی ہیں نا، میں نے کہا کئی لوگ لڑکیاں شوق میں آتی ہیں اور کئی خوشی سے آتی ہیں اور کئی مجبوری میں آتی ہیں. اب یہ دیکھنا کہ شادی ہو رہی ہے، یہ آپ کو پتہ کہ یہ جگت لگانے میں باز نہیں آتی. فی البتی کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ شادی والے دن میں انہوں نے کوئی نہ وقت جو گال کاٹ دینی ہے، جو مرضی ہو. سمجھ رہے ہو نا. اب یہ لڑکی تیار ہوئی، باپ کے ساتھ رو رہی ہے، باپ کے منہ میں دانت نہیں ہیں، 80 سال عمر ہے باپ کی. اب پورے فکرے نہیں نکل رہے. ہائے ابا جی، ہائے ابا جی میں سورے نہیں جانا. ہائے ابا جی تُسے میں نے سکولے بھیج رہے ہو، میں شکیلا گھر چلی جاتی سی. اتنے جا کے شکیل نے 2 گھنٹے بہ کے گلاں کرتی رہتی سی. ہن وہ گلاں کون کرے گا. اب باپ کو رونا آ رہا ہے، باپ کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ کس انداز سے رو رہا ہے. فکرے دیکھیے کہ منہ دیکھیے اس کا. میری سونے، میری کرم والی. ہائے ابا جی تُسے روندے پیو کہ دم کرن ڈے. باپ کو چھوڑا، اب بھائی کے پاس چلی گئی ہے. بھائی کے ساتھ بچپن کی باتیں ریپیٹ کر رہی جب وہ 5 سال کے ہوا کرتے تھے. ہائے میں پائی ماں مار کے نہ بچوں پیچھو چونڈیاں پا رہا. ہائے پہ جو چھوٹے چھوٹے ہوندے سی تے لوکڑ میٹیاں کھیڈدے ہوندے سی تے تو میں تانوں بڑی کٹدی ہوندی سی. تانوں کون کٹے گا. اب بھائی کو چھوڑا، ماں کے پاس چلی گئی ہے. اب ماں کے ساتھ کس انداز سے رو رہی ہے. ماں ہی ہوتی ہے. اب ماں کے پاس گئی. ہائے میں ماریں گے نہ میرا پتر تو نہ مری یار آنا قرضہ چکیا تیرے پیو نے دینا یا کچھ نہیں دے. ساری کڑیاں سنے جاندیاں نے. تو جو دولہا نہیں دولہا وہ بھی دیکھ کے رو پڑا کہ میری دلہن کیوں رو رہی ہے. دولہا سائیں لوگ ہے. ابا وہ تیرا بیڑا کر کے تو نہیں گئے وہ تو کو رولا پہ. اب بابا کو رو دی بھیا. اوے میرا پتر اوے او تے اس کو رونڈی آ. انہیں 20 سال گھر گزارے ماں باپ نے سہیلیاں نے چھڈ کے جان دی اس کو رونڈی آ تے تو کو رونا پیا. اب بابا میں اس کو رونا پیا جڑے اپنے ماں باپ سہیلیاں نو چھڈ سکتی ہے کل نو مینوں بھی چھڈ سکتی ہے. میں نے ایک چوہے کو دیکھا بادام کھاتے ہوئے. میں نے اس کا فیس لیا کیونکہ آپ کو پتہ کہ میں 1 سے لے کر 50 تک فیس کو چینج کرتا ہوں بغیر میک اپ کے. ہاں 50 تک. ہاں یس. ایک باداموں کی بوری پڑی تو چوہے نے سوچا ایک آدھا بادام کھا لیں، منہ کا ذائقہ چینج کر لیں. تو چوہا بھی آپ کو پتہ کہ خاص طبیعت کا تھا، اچھی چیزیں کھانے والا. نفیس طبیعت ماچ سبحان اللہ. اوپر سردیوں کے دن چوہا بھی کہتا ہے میں گرم ہو جاؤں تو لیپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں جی. اچھا وہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے بادام کھانا شروع کیے تو اس کا فیس دیکھیے گا بادام کس انداز سے کھا رہا ہے. گودام کے مالک کو پتہ چلا کہ اندر کوئی چور گھسا ہوا. کھٹکھٹا کے اسے آواز آ گئی. اس نے آ کے دروازہ کھولا. دروازے کی کیا آواز ہے؟ اور چوہے نے اس مالک کو پاؤں سے لے کر سر تک کس انداز سے دیکھنا ہے. جب کڑوا بادام آ گیا تھوکا کیسا اور بھاگا کیسا. اب اس کی جان پہ بنی. اب دروازہ کھلا ہے. دیکھے ادھر کوئی نہیں. دیکھا کہ ایک لمبا آدمی کھڑا. اس کی جان پہ بن گیا کہ یار یہ کون آدمی کھڑا ہے. اب کڑوا بادام آ گیا تھوکا کیسا بھاگا کیسا گھبرا بھی رہا. کوئی اس میں نہیں، صرف فیس ایکسپریشن ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں. یہ ہوتا ہے آبزرو کرنا. ہاں جی. آپ نے اس کو کھاتے دیکھا اور آبزرو کیا اور پھر اس کا ایکسپریشن، ہاں اس کا ڈر خوف. جیسا کہ مسٹر بین کے 3 فیس ہیں کاشی بھائی. بڑا مشکل کام ہے اور 3 فیس ہیں. ایک سوچنے کا، ایک
एक्सप्रेशन, हाँ जी, एक सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का, अच्छा ये 3 फेज में वो काम लेता है। अच्छा मैंने फॉलो किया उन्हें पूरा। अच्छा अब ये मिस्टर बीन सोच रहा है, आप देखिए कि जब मैं तीसरे फेज पे आऊँगा मुकम्मल मिस्टर बीन आपको नज़र आएगा। अब अब मैं वहाँ की तरफ जा रहा हूँ, मिस्टर बीन ये या मैं मिस्टर बीन बनने लगा, सोचने का फेज। अब ये गुस्से में आएगा, अब आने लगा खुशी में, उनकी आवाज़ और फेस। Oh, Mr. Bean. Oh, oh, oh. Pakistan. Zindabad. Oh, Mr. Bean. अताउल्लाह साहिब हाँ जी, उनकी जो मेमोरी की आपने हाँ जी, ताला से केवल बहुत बड़े फनकार हैं सर। हमने क्या बहुत मुमकिन बड़े है, इंसान है। और बहुत बड़ा इंसान, फनकार तो बहुत बड़ा है, इंसान बहुत बड़ा उससे, मैं कहता हूँ इतनी आजिज़ी है उसमें, क्या बात है। अच्छा ये अताउल्लाह साहिब हो गया, आरिफ बुखार हो गया, वाह, अब्दुल साहिब हो गया, हाय हाय, और मैं दूसरा फजली खान साहब हो गए। ये वो लोग थे कि अब तकब्बर नाम की कोई चीज़ नहीं थी इनमें। सर इनका मुकाम भी देखें, जैसे फिल्मों में हमारे सुल्तान डाइन साहब थे और बहुत ज़्यादा बेहद था सर। हमारे पता नहीं ये पाकिस्तान को समझने के तोहफा मिले थे, तोहफे मिले थे। ये गिफ्ट है मुनव्वर हमारे साहब। पाक। मनोजी साहब, रंगीला साहब, जुल्फी साहब, अपने हाजी अलबेला लहरी साहब, साहब, उस्ताद जी लहरी मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद अली साहब, साहब, नदीम नदीम साहब। साहब, वहीद मराज साहब, पापा लाउद्दीन साहब, आगा ताले साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, सुल्तान रही साहब। अभी हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें दूसरा नाम नहीं मिलता। नहीं सर, इन जैसा है चॉकलेट ही। फिक्री है हाँ, और आर्टिस्टों को भी चाहिए कि वो रास्ता दें, हाय हाय, ठीक है? रास्ता देना चाहिए। रास्ता देना चाहिए। वो नशीला और साहब की बात एक याद आ गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे यार, बात रास्ते की बात। एक जगह मैं और नशीला साहब, अल्लाह ताला करवट कर जन्नत नसीब अता फरमाए, नशीला साहब क्या बात है, बड़े आदमी। तो शो कर रहे थे, इन्होंने एक आइटम शुरू की, अब इन्होंने 27 गा ली। अब जब इसने अंतरा बोलना था, वो जगह नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे। कहना हो बचे हो और ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ रास्ता ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर मैं तोर में देंगा। अंतरा नहीं पकड़ने दे। मगर नसीब की बात मैं कह रहा हूँ, नसीब खरीदने की बड़ी छोटा एक मैसेज भी है अच्छा। हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कि हम अपनी बेटी को या बहन को बहुत जहेज देते हैं, अच्छा दुनिया की हर चीज़ खरीद कर देते दे हैं, देते हैं। मगर नसीब नहीं खरीद सकते। नसीब में वो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप नसीब भी उनके खरीद सकते हैं। उसका एक तरीका कार है कि वो पैसों से नहीं मिलते। हाँ जी, नसीब पैसों से खरीदा, वो अल्लाह के करम से होता है। आपने किसी पर एहसान करना है, किसी की मदद करनी है, फिर वो नसीब किसी के चेंज, काम आना है, फिर नसीब चेंज होगा। फिर उससे दुआ जो लेनी है ना, ओए हो, वो नसीब वो बनती है। वो नसीब आपकी हाँ जी। औलाद के लिए, वो दुआ आपकी वो- औलाद के लिए काम आएगी। मैं कहता हूँ कि हर बुरे वक्त से भी जाती है, नसीब भी वही उससे नसीब जा जगाती सकते है, हैं, वही लेकिन बनता उसके लिए भी आपको struggle पीछे करनी पीछे पड़ती काम है, करना आपको पड़ेगा। उसके लिए नसीबों वाले काम करने नसीब आए तो बात ठीक ये है? बड़ा वो एक, जो अल्लाह ताला ने आपको जो अता की है ना, हाँ जी। बस उसी में से आपने हाँ जी, जब तुम अल्लाह ताला हमें ना बांटने वाला रखे। बांटने वाला बनाए, जमा यकीन करने वाला ना बनाए। यकीन करो कि अभी जो लोग बड़े कहते हैं गफार साहब अच्छा यार, मुझे बताएं कि अताउल्लाह साहिब साहब की बात हो रही थी कि हमारी ऑडियंस है ये, मैं चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखना है। इसमें कोई ना कोई आपको ऐसी बात ज़रूर मिलेगी जो आपके काम आएगी। तो वो अताउल्लाह साहिब का कौन सा आपने गाना खराब किया? चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे, तू उस नुकरे ते मैं इस नुकरे, अल्लाह करे ते डाव्या होवे ती अम्मी तेरी मुकरे ते मैं कवां शुक्र। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, मैं थले कंगी कर रहा सी, विठ कर गया मेरे ते, बकरा थल मोया ओ
ਬੱਕਰਾ ਥਲ ਮੋਇਆ ਮਸਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਐਨਓ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ये उनकी चोरी शादी होती थी। खंडा आपने देखा जिसका होंठ कटा होता है, हाँ जी, अब मैंने होंठ उठाना है तो बात करनी है। अच्छा, अब ये खंडे का फेस क्या देखे आपने? ਭਾਈਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੈਗ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਐਨੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹਕਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਲੂ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ अच्छा, ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏ मतलब मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया सैया नूर शमीम माया सोंदी माता और मैं माता जाता गाना गाता हूँ बड़े बड़े खान साहब नहीं गा सकते क्यों वो बड़े लोग हैं महान लोग हैं मैं आप आदमियों में तो गाने को मार ही देता हूँ वो साखियाँ पकड़ा देता हूँ गाने को भाई गाना गाना लोही के दाने अपने बनने भाई वो मुझे फरमाया चाहिए मैं फिल्म गाने में चला गया शो पे उन्होंने कहा जी चुनी वो गाना सुना हाँ जी, मैं कहा कोई बात नहीं नसरुल्ला मारता फिल्म स्टार ये मुझसे बहुत गाना सुना करते थे ये वाला गाना शुरू लो जी कासिम भाई इसको गाने को सुने शुरुआत क्या मकास का सुनना क्या है मकास सुनना आपने चुन्नी के टोटे दिया तोरिया चुन्नी के टोटे दिया तोरिया जो तापी आया जो की तपताया जो की तपताया पैया था ये उनके बड़ा गाना गाना बहुत है भाई मैंने तो गाने को मार ही दिया उठने का कामल छोड़ा ही नहीं मैं ना कोई गाएगा ना कोई नहाएगा ये आइडिया कैसे आता है? हाँ बस ये लोगों को देखते हैं कि यार ये आदमी कैसे बोल रहा है कैसे नहीं ममिक्री है अल्लाह ताला हर बुरे वक्त से बचाए और ये और एक फेस एक्सप्रेशन जो मजीद आप इसके अलावा जो आप ओल्ड मंकी बेबी मंकी फीमेल मंकी काफ़ी लोगों ने किया उमर शरीफ भाई साहब ने भी एक फिल्म में किया अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत सीता बहुत बड़ा फनकार अमानुल्लाह साहब मैं तो इनसे देखकर तो ये मैंने आगे फिर 2 फेसों को और आगे लगाया फिर उनको मैं कहा यार इसकी फ़ोन का फेस इसकी बीवी का फेस भी हो फैमिली का वाइफ का और इसकी बच्चे का बेबी मंकी का अब ये ओल्ड मंकी का फेस क्या ये है ओल्ड मंकी अब इसकी बीवी का फेस वाइफ का ईद का चांद निकला ईद का चांद देख के दुआ मांग रही है उसका फेस हाँ ईद का उसकी शरारतें क्या हैं दुआ मांगी थी वेली अब बेबी मंकी छोटा है उसकी बड़ी अजीब छोटी शरारतें होती है बेबी मंकी ऊपर नीचे के दोनों होठ फूलेंगे बेबी मंकी अगर आप इससे बेहतर मॉन्की फैमिली बना सकते हैं ना तो आप डॉक्यूमेंट्स में अपनी फोटो रन कर देंगे। अच्छा ये फेस एक्सप्रेशन में आपको इतनी महारत है इसके लिए आप कुछ शीशा देखते हैं? हाँ जी कितने कितने घंटे? ये मैं शीशे में सारी रैसल की थी मैंने जैसे कि एक मिसाल है आपने खंडा देखा कभी भाभी बर्दाश्त कर लेती हैं? मैं कहता हूँ उन्होंने बर्दाश्त में 35 साल से किया हुआ शीशा देखते हुए हाँ। एक बंदा शीशा देखता है मिनट 2 मिनट देखता है तो कुछ होता ही नहीं। अल्लाह वालदा मेरी वालदा को जनरल नसीब फरमाए कराची फ्लीट क्लब में मैंने शो रखा था नईम बास रूफी साहब का अच्छा, तो मैंने वालदा को सामने बैठाया हुआ था कहते हैं कि तू बंदर वाला काम करन दे मैं कहा माँ जी एक आर्ट है अंग्रेज़ लोग फन लोग ये सानू बहुत पसंद करते हैं मैं कहा माँ जी लोगों वास्ते वे मैनू की कुछ करना पैंदा इस पेट वास्ते मैनू लोगों वास्ते मिस्टर बीन बांदर की कुछ करना पैंदा एक आर्ट है लोगों को हसान वास्ते तुहाडा पुत्र की करता है तुहाडे सामने तो मेरी माँ रो पई सी कि पुत्र कमाल है की कुछ करना पैंदा ए मेरी वालदा अल्लाह नू करवर जन्नत सीता फरमाए ये मेरी वालदा नू बहुत बुरा लगा सी ए काम
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਕਿ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣਦਾ ਕਰਦਾ friends ਪਿਆ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲਡ ਮੰਕੀ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਨਫੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਨਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਈਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ को मैं बड़ा खुददार आदमी, मैं कभी किसी चैनल को काम मंगन नहीं किया, किसी चैनल किसी फनकार ना मंगन जाओ, लेकिन मार्केटिंग जरूरी है। मार्केट में लगा। मार्केटिंग का मैं रोज़ है ना Marketing लिए आए हो। मार्केटिंग वास्ते। हाँ ताकि सवेरे मैंने दूसरे चैनल Message बनाया। पहुंच जाए। हाँ मैसेज मैं अपने लगा है, मगर अच्छा दुनिया मैंने देख रही है। बड़ा ऐसे इमोशनल इमोशनल हो गए सर। इंस्पिरेशन